Buongiorno a tutti. Saya Serama dan kembali lagi di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Di video hari ini aku bakal untuk pertama kalinya reaction ke salah satu music video terbaru dari The Boyz. The Boyz, salah. The Boyz. Yang judulnya The Stealer. And I'm excited. Kenapa? Karena mereka membernya banyak. So I have a lot of things to see. I have a lot of things to analyze, to judge. The fashion, of course. But while I'm at it, of course I'm gonna to listen to the song also. Dan aku juga bakal, I'm not a music expert, tapi aku tetap punya opini untuk musiknya, okay? So, without further ado, let's get to it. Okay, let's go. Wow. Well. They all in black. Like me. I'm sorry. Okay, Juyeon, come on. Don't be opening doors like that, okay? Okay. Oof. Tuh. I see that, mom. Pas. What is it with 2020 and leather? I saw it in Stray Kids. I saw it in Everglow. Sekarang The Boyz, mereka juga pakai leather. Aduh, mereka, they try to torture us. Come on, no leather, no more leather. Y'all are just too freaking sexy in it. Gosh. Okay, I'm sorry. I cannot. I just have to say it. Come on, Q. Come on, Sunwoo. Come on, with sequins. Is that sequins? Pause. Is that sequins top? Nice. Yeah, it is. Nice. Okay. Okay. Woo! And then Eric in the background. Merin Serre. Kinje, come on. People's gonna like this choreography. I mean, the Boyz basically are a performance group, I think, right? Mereka tuh kayaknya they always come up with such iconic choreography. But you cannot be trusting like that, okay? Stop with your hip. And I like that Merin Serre. Come on. Hyunjae, I think. Hyunjae wearing a Merin Serre top. It looks nice. Okay, let's continue. Woo!
on Kevin. Eric. Oh, no. Okay, where is the PG-12 or at least PG-15 in this video? Okay, come on, guys. You cannot be moving those behind. What's your profanity? Ngingetin aku koreografinya 2 PM. All day thinking of you. Yes. Gosh. Let's continue. Konsepnya juga agak mirip ya sama Everglow gitu ya. Karena mereka berdua comebacknya juga agak bareng loh. It's like laser, spy, agent. Interesting. Again with the floor. Come on, man. Oh Lord. Okay. Who can say where the road goes, where the day flows? PG, come on, PG, parental guidance. It's nice. Okay, let's continue. Kita rewind dikit ya. Part habis ini yang nice. Is it done? Please, okay. So that was my reaction. Yeah, so I just have to do more research on the brands and the lyrics of the song itself. Baru nanti aku bakal balik lagi dan I'll tell you guys about my opinion. Okay? I'm so tired. Hi guys, I'm back. Dan let's talk about the boys, fashion and outfit. Karena di comeback kali ini, the boys mengusung tema stealer, which kalau misalkan kita mau translate secara langsung itu artinya pencuri. Tapi objek atau target buruan mereka itu bukanlah harta, bukanlah materi, bukanlah mengassassinate orang penting atau flash disk yang isinya rahasia-rahasia pemerintah. No. Tujuan mereka adalah mencuri dan meng-snatch hati kita semua. Dan di music video kali ini, in terms of fashion, the boys dibagi dalam beberapa konsep. Yang pertama ada yang all black, yang kedua ada yang black and red, dan yang ketiga ada insider. Kenapa disebut insider? Well, let's get started with the analysis. Oke, untuk konsep pertama yang bakal aku omongin itu aku namain insider. Kenapa? Well, di konsep yang ini the boys semuanya membernya dibalut dalam elemen formal wear. You know, ada dasi, ada jas gitu ya, formal dress shirt.
dan dipadukan dengan combat boots atau formal shoes like kayak pantofel gitu. Kalau misalkan kita lihat ya untuk look yang ini itu ngingetin aku akan, kalian tahu gak sih biasanya kalau misalkan di film-film agen gitu atau film-film spy, di momen dimana mereka tuh kayak lagi in disguise, mereka tuh lagi nyamar, lagi proses menginfiltrasi apapun itu target mereka gitu. Itu kan biasanya mereka tuh nyamar menjadi insider. See what I did there? Insider. Kalian ngerti kan kenapa aku namain insider? Which is kayak jadi bodyguard atau mereka jadi tamu dari undangan after party apapun itu gitu, atau pokoknya jadi orang dalam lah intinya ya. Dan in terms of cohesiveness, look yang ini itu favorit aku karena cocok sama konsep lagunya dan semua membernya menurut aku tuh correlate with each other gitu loh. Dan aku lihat beberapa Prada pieces di look yang ini, which makes sense karena memang vibe-nya menswear Prada tuh kan kayak this chic security guard gitu, pakai Prada nylon gitu kan. Apalagi kita lihat di, inget nggak sih looknya Frank Ocean yang di Met Gala yang temanya tuh camp? Exactly. So kalau misalkan anggota The Boys yang di konsep ini semuanya it's in Prada gitu ya, itu mungkin kita bisa namain jadi Prada bodyguard. I don't know. But I like this look. It's nice. Di konsep selanjutnya, the red and black. Now, kalau misalkan di konsep sebelumnya itu mereka lagi diproses menyamar gitu ya, in disguise, one of the people. Di konsep yang ini menurut aku this is where mereka tuh udah in action gitu. Mereka tuh di scene of crime. Mereka tuh lagi beraksi menjalankan proses pencurian mereka gitu. Dan this is the kind of outfit yang konsepnya tuh similar kalau misalnya kalian tuh inget di scene-scene film kayak misalkan Mission Impossible yang pasti Ethan itu lagi terjun terus gantung gitu dari atas, terus atau enggak cari angels yang pasti Cameron Diaz tuh lagi kopral-kopral. Itu kan mereka kan bajunya kayak gitu kan, kayak body hugging gitu yang ketat-ketat. Itu jadi menurut aku similar to that concept gitu. Dan dari semua konsep di video klip ini, menurut aku this is the, oh my god, I don't know man, they look so good in red. They look so good in red. First of all, can we talk about Hyunjae dengan atasan Marine Serre itu? Can we please normalize Marine Serre top with 100 crescent moon printed for boys? Dan nggak cuman topi beret atau nggak cuman choker, nggak cuman kaos yang kayak cuman satu gitu bulan sabitan. No. I want all printed all over the body. Kayak, can we please normalize that? Thank you. Karena Hyunjae, oh, he looks so good in the top. Yang kedua, Sunwoo in that red. Terus ada, I think it's red and black di bagian lengannya gitu ya. Sunwoo knows how to carry his clothes, I think. You know, with his movement and his swag gitu ya. But he looks so good in this one. Terus aku juga suka Kevin, aku juga suka Jacob. The only thing yang menurut aku harus di-ditch adalah suit atau jas dan ada bucket hat. Kayaknya dipakai sama Eric. Terus ada juga jas dipakai sama member lainnya. Which I just don't know why they put it in this red and black look gitu. Kayak menurut aku nggak masuk akal aja sih kalau misalkan pakai konsep aku the spy in action itu. But that's all. Now, di konsep yang terakhir, which is the all black look, they lost me on this one. Honestly, di look yang ini ada mix of a lot of style. Kita lihat ada outer, terus kita lihat ada sleeveless top,
terus ada vinyl pants, and there's lots of hats gitu. Aku nggak ngerti konsep yang ini sih, honestly. Kalau misalnya kita lihat di looknya Eric, Sunwoo, Q, dan Chanhee dengan outer mereka ya, dan ada juga leather jacketnya. Itu reminds me of motorcycle wear. Apalagi terus Sunwoo nggak pakai outer tapi dia pakai glove gitu ya. Jadi kayak orang yang lagi naik motor gitu ya, atau pokoknya anything rider. Mungkin di situ mereka mau nge-reach di kayak oke, udah kecuri targetnya atau udah goalnya udah tercapai, sekarang mereka lagi proses kabur. Kayak lagi naik motor gitu, atau car chase scene yang di film-film tuh lagi adegan-adegan kejar-kejaran, mungkin bajunya kayak gini. Tapi menurut aku itu alasan yang masih kurang gitu, sedikit lemah kalau untuk nyambungin sama konsep lagunya. So maybe di konsep yang ini is just look good konsep sih, cuman disambungin aja dengan ada warna hitam di konsep yang lainnya, jadi kita akan put black in this outfit also, tapi it's not necessarily connected to any concept of the song at all. But this is my least favorite concept dari comeback mereka yang kali ini. So, in conclusion, the comeback The Boys kali ini is probably one of the strongest conceptual look dari mereka dibandingkan sama musik video mereka sebelumnya. I like most of it. Yang gak aku suka pun juga bukan masalah, bukan look yang terlalu signifikan di video klip ini. So overall, I love it. I also love the song. It matched the outfit. What more can I say? Oke guys, jadi itu tadi video analisis untuk outfit dan fashion di music video The Stealer dari The Boys. Grazie per essere con noi. Don't forget to like, to subscribe, dan push the notification bell button untuk dapet update-update lain dari kita. Dan jangan lupa komen kalau misalkan kalian mau ngerekomen lagu-lagu atau music video lain yang bisa kita review in term of fashion. So, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.